Hello guys, welcome to my vlog. So once again, Archie Olores channel. Please like and share and subscribe and hit the notification bell. Guys, we are here in Merisi store. So I will test the product of name of Piaya. So shout out to the owner of this store guys and all here of cashiers and crew. So kay ma'am nga nagluto ani guys, so shout out. I will taste guys. Yan manamit di man ya. Ilawan daw niyo guys, pero tigil ya kanamit no. Makinit-init pa. Kaway-kaway. Guys, ano ng mga cashier dali guys. Ay vamos. Yan nag-imo guys, yan daw. Panamit daw. Archie Olores channel po sa YouTube. Pa-subscribe. Busing. Panamit daw guys. So, si Ma'am guys sa customer. Panamit. Idiya mo. Hindi, areo. Tinawanta. Sabi panamit. Customer mo. Hi ma'am. Subscribe ma'am. Archie Olores channel yan. Aral guys, oh, manamit daw na guys, oh. Sir, ba na pula pa tayo? Ako si sir, wala pa na-import si Historia. Oh, shout out kay Ronnie Swan, oh. Brother, hello. Magamit niya. Pwede ka namit sa latik. Kaya nagali yung manamit guys, nag-receipt. So yummy. Yes, so. Kasi kanamit guys. Ara sila guys, oh, mga gwapa ka gwapo. Oh. Sila nga product ni manamit daw. Manamit din man, ari oh. Shout out sa inyo Tanandra. Nga Ilunggo gani sini tagya sini guys, kay manamit no. Manamit daw. Oh, shout out sa mga Ilunggo da. Karon lang mo kabalo sa vlog ko no, nga naglunggo ko no. Why di ko ya naka suway sining Ilunggo pero lang Ilunggo ta kay manamit daw. Pero tagya ka namit man. Kalo na Ilunggo. Bisa nga buton. Yummy guys. Ayaw skip ang ad sinikos na kuha niya. Ulit mag-on niya. Ulit na ko nito sa YouTube. Comment sa mo dito para na ako'y kanang